Hello friends, good evening. Now I came to share thought of the day. Yes, today I am sharing if you watch more TV or more Facebook page, then it will destroy your own creativity and own work. So must watch Facebook, must watch TV. But nowadays, news are very pathetic. So, must do your creative work more and more and watch little bit news and other videos. তো বন্ধুরা, আজকের চিন্তন তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। সারাদিন যদি খবর শোনো আর ফেসবুক দেখো, তাহলে কিন্তু নিজেদের যে কাজ করার ক্ষমতা সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ কমে যাবে। তাই ডেফিনেটলি খবর শুনবে, কিন্তু আজকালকার যা খবর সেগুলো আর নেওয়া যাচ্ছে না। অল্প খবর শোনো, অল্প ফেসবুক দেখো, কিন্তু নিজেদের কাজটা সবার আগে করো, তাহলেই কিন্তু সব থেকে বেশি পজিটিव থাকবে আর ভালো থাকবে। दोस्तों, आज का चिंतन यही है कि फेसबुक न्यूज़ थोड़ा थोड़ा देखिए, लेकिन अपना का जो काम है, जो क्रिएटिविटी ओन वर्क है, वो पहले अच्छा से कर डालिए, तभी आप सुस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी थर्सडे टू ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।